son los valientes que vienen a la hora de la comida. You're the valiants that are coming here during the lunchtime. Es un privilegio para mí estar aquí en la conferencia de Ligonier It's a privilege to be here at this Ligonier Conference y tener con nosotros a nuestro querido hermano Edgar Nazario como intérprete. to have our brother Edgar Nazario as our interpreter. Les pido por favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 17 I ask you please to open your scriptures to Acts chapter 17, y vamos a leer los versículos 24 al 26. and we're going to read verses 24 through 26. Edgar los va a leer en inglés, Edgar's going to read them in English, pero los que están aquí que hablan el idioma que se va a hablar en el cielo but those who are here who speak the language that will be spoken in pueden leerlo heaven, en sus Biblias. you can follow with your scriptures. Hechos 17, 24 al 26. Acts 17, verses 24 through 26. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of all dwelling place. Hay dos enseñanzas que yo quisiera resaltar en este pasaje. There's two teachings that I would like to highlight in this passage. La primera es que todos los seres humanos compartimos el mismo linaje. The first is that all humans share the same lineage. Todos descendemos de la misma persona. We all descend from the same person. De manera que no existe ninguna raza que sea superior a otra. So there's not one race that is superior than to another. Adán fue creado a imagen de Dios. Adam was made to the image of God, Nosotros compartimos esa misma imagen. and we share that same image. Pero este pasaje también nos enseña This passage also teaches us que es la voluntad de Dios que la humanidad esté dividida en naciones. that it is the will of God that nations would be divided. Pablo dice en el versículo 26 And Paul says in verse 26, que Dios de uno ha hecho todo el linaje de los hombres, it says here that in verse 26 says he made from one man every nation para que habite sobre toda la faz de la tierra. to live on all the face of the earth. La palabra que Pablo usa allí es naciones. The word that he uses here is our nations. De manera que Dios a cada nación le ha asignado su tiempo particular de existencia So God has designed to every particular nation a time of existence y los límites de su habitación, dice Pablo. and the boundaries of their dwelling place is what Paul says. En otras palabras, tanto las épocas históricas como los límites geográficos de las naciones So not just talking about those determined allotted periods, but also the boundaries of their dwelling place. todo eso ha sido determinado por Dios soberanamente. And all of this has been determined by God sovereignly. Mis hermanos, eso quiere decir Beloved, this means que por encima de la empresa colonizadora llevada a cabo inicialmente por España, that when we see the colonizing machine that has been brought forth through Spain, la existencia de esta región que hoy conocemos como América Latina the existence of this region known as Latin America fue contemplada en los decretos soberanos de Dios desde antes de la fundación del mundo. was contemplated by God before the foundations of the world. Es la voluntad de Dios que América Latina exista. It is the will of God that Latin America would exist. Y es nuestro deber como creyentes, And it is our duty as believers, y enfatizo eso, no como latinoamericanos, and I want to emphasize not as Latin Americans, es nuestro deber como cristianos it is our duty as Christians cuestionarnos de qué manera podemos trabajar más eficazmente to question ourselves in what way we can work more efficiently para continuar expandiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esta parte del continente americano. to continue expanding the gospel of Christ in this part of the American continent. Esta región que hoy conocemos como América Latina This region that we know today is Latin America fue designada como las Indias Occidentales en los mapas de España por casi 4 siglos. was designated as the West Indies on maps of Spain for almost 4 centuries.
No fue sino hasta que los Estados Unidos de Norteamérica escogieron ese nombre para la recién nacida nación norteamericana. It was not until the United States of North America chose this name for the newly born American nation Que los franceses comenzaron a referirse a todas aquellas naciones que hablaban español, portugués y en menor medida francés. That the French began to refer to all nations that spoke Spanish, Portuguese, and to the lesser extent French. Los franceses comenzaron a referirse a esta región como América Latina. The French started speaking of this particular place as Latin America. Por el hecho de que todos esos idiomas se derivan del latín. It's because all these languages are derived from Latin. Otros prefieren usar el término Iberoamérica o Hispanoamérica. Some prefer to use the term Ibero-America or Hispanic America. Sin embargo, independientemente de la nomenclatura que usemos, Regardless of the nomenclature that we choose to use, es prácticamente imposible englobar en un solo término it is practically impossible to encompass in a single term la riqueza y la complejidad de las 20 naciones que componen lo que hoy conocemos como América Latina. the wealth and complexity of the 20 nations that make up what we know today as Latin America. Por ejemplo, For example, si bien es cierto que de los 18 de los 20 países que componen América Latina tienen el español como idioma oficial, although it is true that 18 of 20 Latin American countries have the Spanish language as the official language, lo cierto es que en esta región del planeta nosotros tenemos alrededor de 670 lenguajes y dialectos diferentes. it's true that in this region of the planet we have around 670 languages and dialects. Solamente en Guatemala nosotros tenemos unos 24 dialectos distintos. Just in Guatemala we have over about 24 dialects. Y son tantas las diferencias raciales, sociales y culturales que encontramos en los diversos países que componen América Latina, And there are so many radical social and cultural differences that we find in the different countries that make up Latin America que un autor señala que aquellos que visitan frecuentemente los países latinoamericanos which one author points out that for those who frequently visit Latin American countries, pudieran llegar a la conclusión de que en uno solo de ellos pueden existir varias Américas Latinas al mismo tiempo. they may conclude that in only one of them there may be several Latin America at the same time. Esto representa, como ustedes se pueden imaginar, un reto enorme a la tarea evangelizadora de esta región. This represents a huge challenge to the evangelizing task of this region, Que esta región que abarca el 15% de la superficie terrestre del planeta, which covers approximately 50% of the Earth's surface on the planet, con una población de 626 millones de personas. with an approximate population of 626 million inhabitants. Recuerdo hace muchos años cuando estudiaba en el seminario I remember many years ago when I was studying in seminary, que conocimos a unos misioneros que estaban traduciendo la Biblia we met a few missionaries that were translating the Bible a diferentes dialectos en Guatemala. in different dialects in Guatemala. Y ellos nos contaban que estos misioneros llegaron a una tribu And these men would tell us the missionaries arrived to a tribe y comenzaron a predicar el evangelio and they began to preach the gospel y decían: nosotros somos pecadores, and they said, we are sinners. nosotros estamos completamente perdidos, We are completely lost. somos depravados. We are depraved. Y todos los indios asentían muy gozosos. And all of the Indians received this with joy. Al final de la prédica ellos descubrieron But at the end of the preaching, they found out que en ese dialecto hay dos palabras distintas para nosotros. that there's two different distinct words for the word us. Una que incluye a los que vienen, And one that includes those who come, o sea, ustedes y yo somos nosotros, as in you and I, we are us. pero hay otro nosotros en esa lengua que solo incluye a los que vienen de visita. But then there's another word that's used in the language to refer to us as those who are only visiting. Y esa era la que el misionero estaba usando en su predicación. And that's the one that the missionary was using. Así que en la mente de los indígenas, So in the mind of the indigenous, mientras él predicaba el evangelio, while he preached the gospel, ellos estaban pensando:
Ya nosotros sabíamos de hace mucho que ustedes los blancos eran depravados, pecadores y perdidos. We already knew that all of you white people were lost, deprived, and very sinful people. Así de compleja es la obra evangelizadora en América Latina. And this is how complex is the work of evangelism in Latin America. Con la llegada de los colonizadores en el año 1492, With the arrival of the colonizers in 1492, el catolicismo romano se implantó como religión oficial de las tierras conquistadas. Roman Catholicism was implanted as the official religion of the conquered lands. Y de esa manera Roma secuestró la región de tal manera Thus kidnapping the region that the Protestant Reformation que la reforma protestante que habría de surgir 25 años más tarde that would emerge 25 years later no tendría ningún impacto, casi ningún impacto en esa parte del continente en los próximos 300 años. would not have hardly any impact on this part of the continent in the next 300 years. La Iglesia Católica no solo fue un obstáculo para la llegada del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, The Catholic Church was not only an obstacle to the arrival of the gospel of the grace of God in Christ, sino que al mismo tiempo demostró ser absolutamente incapaz but at the same time it demonstrated itself to be incapable de transformar la cosmovisión de los mayas, los incas y los aztecas que poblaban esas tierras, of transforming the worldview of the Mayans, the Aztecs, and who populated these lands, incluso en el caso de aquellos que por la fuerza abrazaron el catolicismo. even those who were forced to embrace Catholicism. Así nació una especie de catolicismo popular, Thus a kind of popular Catholicism was born, que no es otra cosa que un sincretismo religioso que perdura hasta el día de hoy. which is nothing more than a religious syncretism that lasts until today. Un sincretismo en el que se mezclan sin ningún problema la religiosidad ritualista y sacramentalista del catolicismo romano A syncretism in which the ritualistic and sacramentalist religiosity con la cosmovisión animista de los indígenas of the Roman Catholic Church is joined with animism y la santería que nos llegó del continente africano. and the sanctuary that came from the African continent. Sin embargo, a pesar de la oposición del catolicismo, Despite of the opposition of Catholicism, a mediados del siglo XIX comenzaron a llegar los primeros misioneros, in the mid-19th century, the first missionaries began to arrive, movidos mayormente por los avivamientos que estaban ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. moved mainly by the revivals that had emerged in Europe and the United States. Esta labor evangelizadora comenzó a avanzar con mucha timidez durante la primera mitad del siglo XX. This evangelism work began to move forward with great timidity during the first half of the 20th century. Pero tomó un empuje sorprendente a partir de los años 60. But it took a surprising boost in the midst of the 1960s. Para que tengan una idea, To give you an idea, en el año 1900 existían únicamente 50,000 protestantes en América Latina. so just to give you an idea, in the 1900s, there were only about 50,000 Protestants throughout Latin America. En toda América Latina, 50,000 protestantes. So in all of Latin America, there was only 50,000. Ese número ascendió a 1,000,000 en 1930, And this number amounted to 1 million in 1930, a 5 millones en 1950, and then to 5 million in 1950, a 10 millones en 1960 to 10 million in 1960, y a 20 millones en 1970. and to a whopping 20 million in 1970. Sin embargo, ya para el año 2000 However, by the year 2000, se calculaba que el número de protestantes o de evangélicos rondaban los 100 millones de personas. it was estimated that the numbers of Protestants and evangelicals was around 100 million. Cerca de un 20% de la población total de América Latina. So about 20 of the total population of all of Latin America. Ahora, eso suena muy alentador, That sounds maybe encouraging. pero lamentablemente esos números no son confiables. Unfortunately, those numbers are not very reliable, Y esto por varias razones. and this for several reasons. Por un lado, estas estadísticas no son tan precisas On the one hand, these statistics are not so precise porque la mayoría de las organizaciones que llevan a cabo este tipo de encuestas because most of the organizations
organizations that carry out these types of numbers no son cristianas. are not Christian. Y por lo tanto ellos engloban dentro del término evangélico o protestante todo lo que no es catolicismo romano. So they're pretty much encompassing everything else, right, that is evangelical, that is not Roman Catholic. Así que probablemente ahí están incluidos los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones. So in there you probably have the Adventists, the Jehovah's Witnesses, and the Mormons. Por otra parte, muchas iglesias en América Latina no son tan cuidadosas en mantener al día su registro de membresía. Now, on the other hand, many churches in Latin America are not careful to keep their membership records up to date. Lamentablemente, muchas iglesias en América Latina ni siquiera practican la disciplina eclesiástica. Unfortunately, many churches in Latin America don't even practice church discipline. Y lo que es aún peor, hay iglesias que ni siquiera tienen membresía. What's even worse, some churches don't even have membership. Ellos consideran miembros a todos los que asisten regularmente a la iglesia los domingos. They consider anybody to be a member who faithfully comes on a Sunday worship. Pero no hay ningún pacto formal o informal de membresía. But there isn't a formal or informal form of a church covenant. Pero quizás la razón más crítica de todo esto But perhaps the most critical reason in all of this es que el evangelismo que ha caracterizado a América Latina en las últimas décadas is that the evangelism that has characterized Latin America in recent decades ha sido muy superficial.